Okay, since this Sunday, natay Lord's Supper, ma-remember na to ang death ni Christ. So na ako'y gi-post sa miscellaneous for us to prepare our hearts before we're going to worship the Lord, no? Particularly ang iyang trial o ang iyang death nga makita nato sa upat ka gospel nga nakabutang diha. This morning, I would like to direct your attention para sa atong brief nga devotional reading and exhortation sa Luke chapter 23. Kini nga event, makita nato diri, naapo na siya sa upat ka libro, makita nato sa gospel, sa Mark, sa John, sa Matthew. Particularly, kini lang nga verse, diri sa verses chapter 23, verses 13, padulong 25. So, I will read it with your hearing. Makita nato diri ang trial ni Christ before siyang death. Pilate then called together the chief priests and the rulers and the people, and said to them, "You brought me this man, Jesus Christ, as one who was misleading the people. And after examining him before you, behold, I did not find this man guilty of any of your charges against him. Neither did Herod, for he sent him back to us. Look, nothing deserving death has been done by Christ, by him. I will therefore punish and release him." But the crowd all cried together, "Away with this man, and release to us Barabbas, a man who had been thrown into prison for an insurrection started in the city and for murder." Pilate addressed them once more, desiring to release Jesus, but they kept shouting, "Crucify, crucify him." And third time he said to them, "Why? What evil has been done? I have found in him no guilt deserving death. I will therefore punish and release him." But the crowd were urgent, demanding him with loud cries that he should be crucified. And their voices prevailed. So Pilate decided that their demand should be granted. He released the man who had been thrown into prison for insurrection and murder, for whom they asked, but he delivered Jesus over to their will. So kini nga chapter sa 23, makita nato kato akong gibasa ang trial ni Jesus Christ. Dili makita before sa iyang death. O klaro kayo sa atong gibasa, naobserba nato nga duha ka, nga dagko kayo nga influential nga leader ditong dapita, like si Pontius Pilate was a governor, a Roman governor. He made a public pronouncement. Same thing kay Herod, nga usapod ka governor sa Galilean, nga this man is innocent. This man is guiltless. Tinuod ang gisulti sa scriptures, just like sa 1 Peter 1:19, "But with precious blood as of a lamb, unblemished and spotless, the blood of Christ." Diapon sa Psalms 24 verse 4, "He who has clean hands and pure heart, who has not lifted up his soul to falsehood and has not sworn deceitfully." And also sa Romans 10 verse 4, "For Christ is the end of the law for righteousness to everyone who believes." So today, naata karon diri gasimba sa iya, looking back, pilata ka tuig nga worship sa atong Ginoo, nakadungog ta nga siya usa ka Dios, magagahom atong Savior. Here, klaro ka sa scripture nga grabe ang ato ang security. Grabe ang atong assurance, grabe ang atong contract nga nahimo
nga naa, nga benefits na kuha kay Christ. Why? Perfect nga contract, perfect nga guarantor, perfect nga person. And even sa ilang nga time, great men of influence pronounce publicly. Wala sila na ulaw, wala sila yung usually magod kaning politicians. They utter words para ma-please ang public, ang ilang constituents, ang citizens sa ilang place. But si Herod, known ang iyang papa ni brutal kayo, no? Katong si King Herod, katong nagpapatay sa pag-abot ni Christ sa mga bata. Mahumaog po ng attitude ani. Powerful men, ni-declare gid sila publicly nga Christ is not guilty. So I hope makita nato nga si Christ not guilty. Ikaduha, rejoicing for us nga naa kay Christ because we are safe, we are secured. Ang atong guarantors perfect. Perfect ang atong guarantor. O kita mo ng manok bitaw, na babae nga manok, nga naa siya yung mga gagmay nga mga anak. Kung ting ulan, ting init, ting katulog, naa siya sistema sa iyang nasa pamaagi to protect his children, yang i-spread iyang wings, then iyang i-cover iyang mga anak. So dili mabasa ang mga gagmay na mga manok, dili maulanan, dili mainitan, protected sa uban na mga predators, uban na mga animals. Ang Ginoo, pagtanaw niya sa tanan nga mga tao nga mituo kay Kristo, ing anak ta, protected ta because what Christ done. So it's a rejoicing indeed. But how about for those who keep on shouting, crucify Him, crucify Him? Atong ma-learn unya. For those who reject, neglect, and dishonor our Lord, unsa man ang ila ang makuha. So right now, we learn briefly, clear sa scripture, that Christ was pronounced guiltless. Unta, ing ana ang ato ang nakita kay Christ, and we are all 101% benefited, sure ta sa atong salvation sa kamatayon ni Christ. That we all, lawbreakers, we are now considered as declared righteous in the sight of our God through Jesus Christ. Amen. Ipadayon nato ang atong gitanaw kaganina nga passages of scripture diya sa Luke 23, particularly verses 13 to 25. Luke 23 verses 13 to 25. Kaganina nakita nato nga ang Roman governor o ang usa ka Galilean governor, influential people, ilang gi-examine ang kinabuhi ni Christ and made public pronouncement nga dili angay si Christ patyon, dili siya angay nga silutan o kamatayon, kay nakita nila nga sinless o walay gamay nga guilt ang kinabuhi ni Christ. Same thing po sa mga followers ni Christ nga gabilib kay Jesus Christ, nga sa mata sa Ginoo, all those who believe in Christ will be declared righteous in the sight of God. Grabe nga guarantee, grabe nga contract, grabe nga warranty nga naada kay Kristo. A good news. So padayon ta og makita nato ang unsa pay lesson atong ma-learn ani. So ako lang basahon pag-usab. Luke 23 verses 13 to 25. Pilate summoned the chief priests and the rulers and the people and said to them, "You brought this man to me as one who incites the people of rebellion, and behold, having examined him before you, I have found no guilt in this man regarding the charges which you make against me. No, nor has Herod, for he sent him back to us, and behold, nothing deserving death has been done by him. Therefore, I will punish him and release him." Now he was obliged to release to them at the feast of one prisoner. Verse 18, but they cried, the people
cried publicly out all together, saying, "Away with this man, and release for us Barabbas." He was one who had been thrown into prison for an insurrection made in the city and for murder. Pilate wanted to release Jesus, address them again, but they keep on calling out, saying, "Crucify, crucify him." And he said to them the third time, "Why? What evil has this man done? I have found in him no guilt demanding death. Therefore I will punish him and release him." But they were insistent with loud voices, asking that he be crucified. And their voices began to prevail. So, ato lang ikat diha, no? So ganina nakadungog ta sa good news about the innocence of Christ. Here nakita nato clear kaayo nga 3 times gi-declare na gyud ni Pontius Pilate nga si Jesus Christ way sala, pero unsa man ilang gisinggit, nagpass sila judgment kay Christ. Crucify him. I-release tong prisoner kay duha man sila, pero si Christ, crucify him. Unsa may lesson ma-learn na to ani? So sa sinugdan pa lang pag-abot ni Christ sa kalibutan, infant pa lang si Christ, ang mga Pariseo, ang mga Hudeo nga ga-study sa Bible, sa scriptures, kabalo sila asa ang particular place nga matawo si Christ. Pero wa gid sila mider og bisita to pay honor to their Messiah and Savior. Unsay gibuhat ni King Herod atong nga time pagkabalo niya nga naay Messiah nga matawo, iyang gipapatay ang tanan bata nga wala pa kaabot og isa ka tuig. But Christ survived. Makita nato nga ang life ni Christ, masking grabe na iyang gibuhat during sa iyang earthly ministry, he obeyed the law perfectly. Grabe nga miracles iyang gibuhat. Ang buta nakakita, ang amang makasturya, ang evil possessed mabalik sa iyang normal nga kinabuhi. Ang patay mabuhi. Enough na unta to siya nga mga ebidensya for the Israelite people to worship Him, to bow down and humble down and surrender everything ug mo repent sa ilang sala, pero wala. They rejected Christ. Ug karon klaro kay diri, before sa kamatayon ni Christ, before sa death ni Christ, crucify, crucify Him. They shouted together publicly. No, gamay lang nga history, tanaw na to. What happened after that? Paghuman sa Roman Empire nga iyang giguba ang Jerusalem, ang place sa mga Hudeo. For more than 18 or 19,000 years siguro, or 2,000 years, Israelites were divided, scattered. Wala sila nation, wala sila, bungkag sila, gubot sila. Only katong World War I or World War II, natukod ang nation nga Israel. And then naay interview sa boots on the ground sa ongoing war karon. I learned from that, this is a fact, no? Naay survivor sa Holocaust, gi-interview siya sa ka-Jew. Ingon niya nga, sa amo nga time natawo ko na akong papa, akong mama, akong mga relatives, I'm the only survivor tungod sa surrounding nation against sa ilaa, plus kining Germany. Before sila namatay, nakita na ako ang ilang kinabuhi kung giunsa sila. Grabe ilang sufferings. Then naapo isa ka bag-ong nga generation nga batan-on pa nga Israelite, ingon siya nga, natawo ko, pagkatawo na ako, buntag ug to gabi, makanungog na kog siren, missiles coming up, down, human bombers, mga terrorists were surrounded with enemies. So dear friends, have you wondered why these things happening to them? Maybe this is a partial, or for sure this is a partial punishment for them.
Because the blood of Christ nga ilang gi-crucified, sila pod ang gabayad karon. Now, unsa may relationship sa ako ana, for us nga who denied Christ, for us nga kabalo na ta sa mga things nga gibuhat ni Christ, mga maayong binuhatan, maayong balita, perfect siya, Ginoo siya, niingon siya, I am the way, the truth, and the life. I and my Father isa rami. Ako Ginoo ko, tao pag ko, pero Ginoo ko. Pero we continue to deny Him. The same judgment nga atong makuha sa ginaatubang sa mga tao nga nag-declare, naghanyo, nag-pronounce, crucify Him, crucify Him. Mauna ang kamaturan. In closing, salamat lang kayo kay naay maayong balita. Nga masking ingana na ta, ingana na ang mga tao. Giingon diya sa 1 Thessalonians 2, chapter 2, verse 15. Kini mga tawaan na who both killed Jesus Christ and the prophets, naad sila diri karon sa atua. And yet, niingon siya nga, diapon sa Zechariah 12 verse 10, I will pour out on the house of David and on the inhabitants of Jerusalem the spirit of grace and supplication, so that they will look to me on whom they have pierced. And finally, niingon siya, diya sa Matthew 11 verse 20, then he began to denounce the cities in which most of his miracles were done, because they did not repent. And finally, sa verse 28 sa Matthew 11, come to me all who are weary and heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you. Learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your soul. For my yoke is easy and my burden is light. So honestly, for all those who denied Christ, ask yourself, asa to atong kagalingon, nabatay real peace sa atong mind? Sumoni ang standing warning for those who continue to neglect Christ. But there's still hope. We are all enjoying God's common grace. The air that we breathe, the water that we drink, ang daily provision sa Ginoo na diha. But dili nang tanato hulaton nga God will finally judge us. So come to Him. Muna ang importante na atong minunduman sa iyang kamatayon. Nga before siya namatay, gipakita gid niya nga i-obey gid siya perfectly sa balaod sa Ginoo. And namatay siya imbis kita ang passion because of our sins. But He was declared sinless. Dili siya guilty. And we are under ikoberanta niya. And God is seeing us guiltless because of Christ. So let's now repent from our sins and go to Him. Ako lang tong ipadayon ang katong sa Luke 23, katong trial ni Jesus Christ before His death. In this chapter 23, makita po nato ang katong gi-crucify na si Christ o ang iyang kamatayon. So, mo-jump na lang ko instead sa Luke 23 verse 13, mo-jump na lang ko sa verse 20. So, basahon ako up to verses 25. The Gospel of Luke 23 verses 20 to 25. Pilate, wanting to release Jesus, addressed them again, but they keep on calling out, saying, crucify, crucify Him. And He said to them the third time, nga naman, what evil has this man done? I have found in him no guilt, demanding death. Therefore I will punish him and release him. But they were insistent with loud voices, asking that He be crucified, and their voices began to prevail. And Pilate pronounced sentence that their demand be granted. And He released the man they were asking for,
who had been thrown into prison for insurrection and murder. But he delivered Jesus to their will. So, murag grabe no na nabaliktad ang sitwasyon. Siguro mo tanaw lang takadjut sa history. Makita ginato nga ang Ginoo kung unsa iyang plano, may tabo gyud no. Ang plano sa Ginoo perfect gyud ang plano sa Ginoo. For His glory, para makita nato tanan og sa atong kaayuhan. Siguro going back sa history nato like sa flood, Noah, sa time ni Noah, nga ningon ng Ginoo nga masave tong musakay nasa sulod sa ark. So grabe na kayo ang paha. Dili lang isa ka city, isa ka syudad, isa ka nation, but the entire world gibaha. Pero gi-preserve gid sa Ginoo ang mga tao nga naa sa ark. So labaw pa ang iyang gahom, labaw pa siya sa mga calamity. Kay makita man nato nga siya man ang create sa tanan, creator of all things. He control, the king of nature. Going back sa time sa Egypt, naka-experience ang mga Hebrew og unfair nga labor practice, bandage sa labor. Ito sa Ginoo, ako mong luwason diha, no? Natuman gihapon. Yang gigamit si Moses, hitabo gyud. So, wa gyud makapugong sa plano sa Ginoo maski pag nature, maski pag mighty Pharaoh, how great you are, pero pildi gyud ang kuan, ang gahom. Now, talking sa sala sa tao, mo ni pinakakuyaw, pinakagrabe. Ang Bible, makaingon ta nga ang center gid sa Bible is naagid sa sala sa tao. Dako kay ang gisgutan kabahin sa sala. Si Christ gyud makaluwas og wala na lain. Wala laing creature sa heaven, sa universe nga makabuhat, makaluwas because perfect gid siya nga. Wala gyud gamay nga sin nga naa siya. So here makita nato nga ang governor si Roman di siya, take note, no? Siguro kung may mas influential si Herod o si Pontius Pilate. Remember nga Romano ang dugo ni Pontius Pilate, while si Herod Galilean, tapos ang iyang historya ni ang great grandfather murag naay dugo nga Arabo. So di gid siya mahulog nga murag pure nga Jew, murag nga anak daw ko na balan. So, mas dako og influence si Pontius Pilate sa iyang decision niya kung dili niya ipapatay si Jesus Christ. Pwede may tabo, pero na-push through gyapon ang plano sa Ginoo. Then here makita nato nga duha ang circumstances, duha no na ay duha ka tawo na ay makasasala, notorious criminal, but gideclare nga you're not guilty. Na isa nga wa gyud sala, innocent, perfect. Dapat pagani dayigon, dapat i-worship, dapat simbahon, pero gideclare nga siya na hinuon ang gipunish. So tanaw nato siguro without deep logic or butana ta sa mga verses, supporting verses sa scripture nga si Barabbas na-release siya because of Christ. Natagaan siya freedom, earthly freedom lang niya. Tagaan siya temporary freedom physically, imbis ihang siya, imbis patyon siya tungod kay Christ, kay gipili si Christ. So sa mata sa Ginoo ingana gitang tanan, no? Nga because kay Christ, kumutuo ta kay Christ, grabe gid ang atong benefit nga makuha. Allow me just to read to you ang comment ni Jesse Ryle about ani itong sa end part. Ningon si Jesse Ryle nga, it shows the deep humiliation
to which our Lord submitted in order to procure our redemption. I-submit gidya nga siya ang i-punish of death. If we are true believers, true Christians, let us daily lean our souls to the comfortable thought that Christ has really been our substitute and has been punished in our stead. Let us freely confess that like Barabbas, we deserve death, judgment, and hell. But let us cling firmly to the glorious truth that a sinless Savior has suffered in our soul, has suffered in our stead, and that believing in Him, the guilty may go free. So, the guilty may go free. So, kana nga kung naata kay Christ. So, I hope this will encourage us to continue na masking naatay mga injustices makita sa opisina, sa community where we live, kita nato nga gina-persecute man ko, gina-daog-daog man ko. Ayop nga marag ato na sa marag extension sa ato ang kinabuhi sa earth. That remembering sa gibuhat ni Christ. Pray ta nga ang atong testimony makita pud sa uban the working of the Holy Spirit sa atong kinabuhi. May we always go near good sa throne sa Ginoo sa what Christ had done.